presencia de Dios aquí hoy. I want to say thanks to the pastor Quiero darle gracias al pastor for letting us use this beautiful building. por habernos dejado usar este edificio tan bonito. Well, this is a special day, Es un día muy especial, but then again, every day is special. pero todos los días son especiales With Jesus. con Jesús. And today I've known my wife for 46 years. Y hoy he conocido a mi esposa por 46 años. I've known Jesus for 48 years. Pero he conocido a Jesús por 48 años. I want you to turn in your Bibles to 2 Corinthians, the 8th chapter. Vamos a 2 de Corintios, el capítulo 8, por favor. And it is a pleasure to be here. Es un placer estar aquí hoy. I'm so glad the Lord worked it out for us to be a part of this. Me da mucho gusto que el Señor lo haya permitido y haya abierto las formas para que nosotros estemos aquí. God's eyes are always watching. Los ojos de Dios siempre nos están mirando. There may be times that you don't think God is looking, but He's always watching. A veces hay momentos que pensamos que Dios no está viendo, pero siempre nos está mirando. I thank God for the old rugged cross. Le doy gracias, Señor, por esa cruz, It has made a difference. porque ha hecho una diferencia en mi vida. Let's just praise Him together one time. Hay que alabarlo una vez más. You know, there's something about being willing. Hay algo en el querer hacer, Because no matter what we do porque no importa lo que hagamos for the Lord, para el Señor, if we don't do it willingly, si no tenemos esa voluntad para hacerlo, then it's no good. entonces no sirve de nada. So I'm going to 2 Corinthians, Así que voy a 2 de Corintios, 8th chapter. capítulo 8. I'm going to read one verse, Voy a leer un versículo, verse 12. versículo 12. Praise the name of the Lord. Alaba el nombre del Señor. I'm also going to be wanting to put on just a little demonstration. So, Pastor, I'm looking for someone that could be the high priest for me today. El hermano quiere hacer una pequeña demostración y quiere encontrar una persona que pueda ser el sumo sacerdote hoy. Amén. That's who I was thinking. Eso es lo que yo estaba pensando. Amén. Not yet. Todavía no. Thank you, Jesus. Now we know Ahora sabemos that the Apostle Paul, que el apóstol Pablo he wrote to Timothy, le escribió a Timoteo and he said all Scripture y dijo que toda la escritura is profitable es útil to the man of God. para el hombre de Dios. That is the Christ that's in you and me today. Ese es el Cristo que está en ti y está en mí hoy. And now we know that we're under the new covenant Sabemos que estamos bajo el nuevo pacto, because no matter how many animals were brought, porque no importa cuántos animales trajeron, no matter how much blood was shed, no importa cuánta sangre fue derramada, it could never take away sin. nunca pudo quitar el pecado. It had to be the blood of the Son of God. Tuvo que ser la sangre del Hijo de Dios. Thank God for Jesus. Gracias a Dios por Jesús. I feel the power of God. Siento el poder de Dios. I'll read verse 12 and then you can read verse 12.
For if there be first a willing mind, it is accepted, according to that a man hath, and not according to that he hath not. Amén. Porque si primero hay la voluntad pronta, será acepta por lo que tiene, no por lo que no tiene. Now, isn't that a beautiful verse? ¿No es hermoso ese versículo? If there be first a willing mind. Si hay una mente con voluntad. Now, what Paul was saying here was, it doesn't matter what you have or have not. Lo que Pablo estaba diciendo es, no importa lo que tú tienes o lo que no tienes. Because if you first have a willing mind, whatever you bring to the Lord is accepted. Porque si primero tienes una mente con voluntad, cualquier cosa que le traigas al Señor, Él lo aceptará. So many times the enemy will tell you, you don't have what someone else has of the Lord. Muchas veces el enemigo viene a ti y te dice, tú no tienes lo que tiene el otro hermano del Señor. Paul just said it doesn't matter what you do not have if you have just a willing mind to love Him and to worship Him. Amén. Pablo acaba de decir, no importa lo que tienes o no tienes, si solo tienes una mente con voluntad, eso acepta el Señor. Thank you, Jesus. And now, that word willing, Esa palabra, con voluntad, it means to be, to volunteer. y que uno sea voluntario. It means to give something and not be forced to give it. Es dar algo pero sin ser forzado a darlo. Some of the time we feel like we have to give something to the Lord. A veces pensamos que tenemos que darle algo a Dios. It feels like that someone's trying to make us give something. Como que alguien nos está forzando a darle algo. Trying to talk us in to going on for God. Alguien nos tiene que estar convenciendo que sigamos con Dios. We're living right before the coming of the Lord. Estamos viviendo un momento antes de la venida del Señor. Jesus is coming to raise us up out of this old world. El Señor Jesús viene para levantarnos de este mundo. You say, well, I don't know if I'll be ready. Y tú dices, no sé si estoy listo. You're looking at what you don't have. Tú estás viendo lo que no tienes. The Apostle Paul said, don't look at what you don't have. El apóstol Pablo dice, no veas lo que no tienes. He said, if there be first a willing mind, Si hay una mente con voluntad primero, then you are accepted of the Lord because you're willing to give what you have. entonces eres aceptado por Dios porque quieres dar lo que no tienes. Amen. Amén. Now this word willing here in verse 12, Esta palabra voluntad en el versículo 12, in the Hebrew it's nadi, en el hebreo no es y. and it means to just give it from a willing heart. Dice dar con un corazón con voluntad. It means to volunteer as a soldier. Es ser voluntario como un soldado. That means that you say, Lord, I want to fight the battle. Eso quiere decir que tú dices, Señor, yo quiero pelear esa batalla. I don't want someone to try to make me fight the battle. I want to volunteer to fight the battle. Yo no quiero que alguien me empuje para pelear. Yo voluntariamente quiero pelear. Thank you, Jesus. Now, here's the problem. Even if we're Christians today, Aquí está el problema, aunque seamos cristianos hoy. we can have Christ in us, Podemos tener a Cristo dentro de nosotros. the hope of glory, La esperanza de gloria. born again, Renacidos de nuevo. forgiven, Perdonados. cleansed by the blood of Jesus. Limpiados por la sangre de Cristo. And we have a new man living on the inside. Y tenemos un hombre nuevo viviendo dentro de nosotros. But we still have self. Pero todavía tenemos ese yo. Now, Jesus has always been willing to do the Father's will. Jesús siempre tuvo esa voluntad de hacer
la voluntad del Padre. But our self is not so willing. Pero nuestro yo no tiene esa voluntad. Now I'm going to go over to the Old Testament. Vamos a ir al Viejo Testamento. And you say, why go to the Old Testament? Y preguntarás por qué. Because from the book of Genesis Porque desde el libro de Génesis to the book of Revelation, hasta el libro de Apocalipsis it was written fue escrito to reveal Jesus Christ para revelar a Jesucristo and Him crucified. y el crucificado. Somebody shout the praises of God. Because in the Old Testament, Porque en el Viejo Testamento, in the temple, en el templo or in the tabernacle, o en el tabernáculo, every animal cada animal that was brought to the altar que fue traído al altar to be slain para ser sacrificado and their blood poured out y su sangre derramada, and laid on the altar as a sacrifice, puesto sobre el altar como sacrificio, Christ came Cristo vino and stood over every y sacrifice. se paró sobre cada sacrificio. And Israel never got their eyes open E Israel nunca abrió sus ojos to see that all of this was a shadow of the sacrifice that was to come. que no vio que todo eso era una sombra del sacrificio que iba a venir. And now we're on the other side of the cross. Y nosotros ahora estamos del otro lado de esa cruz. We're not looking toward the cross. No estamos viendo hacia la cruz, We're looking back at the cross. estamos viendo atrás a la cruz. And we can look into the Old Testament Y podemos ver al Viejo Testamento and see that every time there was a sacrifice, y ver que cada vez que había un sacrificio, Christ stood over the sacrifice. Cristo se puso sobre ese sacrificio. If He had not stood over the sacrifice, the Father would not have accepted it. Si Cristo no se hubiera puesto sobre ese sacrificio, el Padre nunca lo hubiera aceptado. Somebody give the Lord a praise. Hallelujah. Now I want you to go to Exodus, Vamos a ir a Éxodo, the 25th chapter. capítulo 25. I have a whole lot to say Tengo mucho que decir, and a short time to say it. un poco tiempo para hacerlo. And if we don't get it all said today, Y si no lo decimos todo hoy, if the Lord lets us live, si el Señor nos deja vivir, we can say it tomorrow. lo diremos mañana. So, now I want to ask you a question. Quiero preguntarles algo. We really only have one thing Nosotros realmente solo tenemos una cosa that belongs to us. que nos pertenece. In the eyes of God, En los ojos de Dios we only have one thing. solo tenemos una cosa. There's only one thing that we can give Him. Solo hay una cosa que nosotros le podemos dar a Él. He's the Creator. Él es el creador. He owns everything. Él es el dueño de todo. He is everything. Él es todo. We live. Nosotros We vivimos, move. nos movemos, We have our being in Him. tenemos nuestro ser en Él. He's omnipresent. Él es He's omnipresente, omniscient. es omnisciente, He's omnipotent. es omnipotente. He's all in all. Él es todo en todo. But you and I have one thing Pero tú y yo tenemos una cosa that we can give. que podemos dar. Jesús. And that's our choice. Y esa es nuestra decisión. The only thing that we can give the Lord is our choice. La única cosa que le podemos dar al Señor es nuestra decisión. I want you to see this. I'm going to talk to you now for just a few minutes about the free will offering. Voy a hablar un poco de la ofrenda de la voluntad voluntaria. Ofrenda voluntaria, amén. You got it? Everybody understand? Amén. Now, there were so many offerings that was brought under the law. Había muchas ofrendas que se traían
debajo de la ley. There was a sin offering. Había una ofrenda para el pecado, There was a whole burnt offering. una ofrenda del todo quemado, There was a peace offering. una ofrenda de paces, Trespass offering. de transgresiones. They had to bring it to the door of the sanctuary, Tenían que traer a la puerta del santuario, to the high priest. al sumo sacerdote. Now, saints, remember, all of this was a picture to help us understand what Jesus Christ is to us today. Santos, recordemos que todo esto era solo una foto para que nosotros pudiéramos ver lo que Jesucristo es ahora para nosotros. Because the book of Hebrews says we have a high priest. Porque el libro de Hebreos dice que nosotros tenemos un sumo And sacerdote. his name is the Lord Jesus Christ. Su nombre es el Señor Jesucristo, Made after the order of Melchizedek. hechos como el sacerdote Melquisedec. Hallelujah. Amén. Amen? Now hang on, because I have something good to tell you here. Ahora espérense porque todavía hay algo bueno que les quiero decir. Every offering that was brought to the sanctuary in the Old Testament had to be perfect. Cada ofrenda que se traía al santuario tenía que ser perfecto. No spots, No tenía mancha, no blemishes, así que nada. because it was an offering to the Lord. Porque era una ofrenda para el Señor. It had to be a perfect lamb. Tenía que ser perfecto. They had to shut it up for a few days to make sure that it was okay to put it on the altar to the Lord. Tenía que tener un lugar especial durante días para asegurarse que iba a ser perfecto cuando se trajera al sacrificio. But there was only one offering that did not have to be perfect, Solo había una ofrenda que no tenía que ser perfecta. and that was the free will offering. Y esa era el sacrificio de voluntad. It was an offering that you did not have to bring if you didn't want to. Ese sacrificio voluntario usted no lo tenía que traer si no quería. The free will offering is something that you wanted to bring just because your heart wanted to do it. Ese sacrificio voluntario es algo que usted traía solo porque su corazón lo quería hacer. Now we are in the last days. Estamos en los últimos días. There is spiritual death all over this land. Hay muerte espiritual sobre toda esta tierra. The enemy is walking about as a lion, seeking whom he may devour. El enemigo está como un león viendo a quién se va a devorar. The way that you and I are going to defeat him is by continually bringing a free will offering to the Lord. La única manera que usted se va a defender de él es continuamente trayendo ese sacrificio voluntario. Many times we go through trials. Muchas veces tenemos pruebas, We get in hard times, tenemos tiempos difíciles. and we want someone to call us Queremos que alguien nos llame and say, y nos diga, you need to come to church. tienes que venir a la iglesia, You're missing it. te la estás perdiendo. That's not a free will offering. Esa no es un sacrificio voluntario. A free will offering is when you have sat down by yourself Un sacrificio voluntario es cuando usted se ha venido usted solo and your heart says, I'm going to give him my choice. y su corazón dice, yo le voy a dar, yo voy a escoger por él. Thank you, Jesus. The free will offering was the only offering that was brought just because they wanted to bring the Lord something. Ese sacrificio voluntario es el único sacrificio que se traía solo porque ellos querían traerle algo al Señor. It was just for the Lord. Era solo para el Señor. You say, well, I don't know if I'll go to church tonight because I'm not getting anything. Y usted dice, yo no sé si voy a ir ahora en la noche a la iglesia porque no sé si voy a recibir algo. I'm not getting a blessing like I used to get. No soy tan bendecido como antes era. God's not giving me what I need. Dios no me está dando lo que yo necesito. If we want to be ready for the Lord's coming, it's not what He gives us, it's what we give Him. Si queremos estar listos para cuando el Señor venga, no es lo que el Señor nos dé, sino que lo que nosotros le vamos a dar a Él. He's already gave us everything that He could give when He gave His only begotten Son. Él ya nos
Un sacrificio voluntario es cuando usted no lo siente. I don't feel it. No lo siento. I don't feel like worshiping. No siento I alabar. don't feel like praying. No siento orar. I don't feel like going to church. No siento ir a la iglesia. But then your heart says, I'm going. Pero su corazón está decidido y dice voy. Because I'm going to take him a free will offering because it's what I choose to do. Porque yo le voy a dar un sacrificio voluntario, porque es lo que yo escojo hacer. Now, I just want to, and I've got to run quick here. Voy a correr rápido. So I'm going to give you the short version. Voy a dar la versión corta. Okay? Thank you, Jesus. Muchas gracias, Jesús. Hallelujah. See, the last thing that you have to give God is your will. Lo último que usted le tiene que dar a Dios es su voluntad. The last thing to give up is what you want. Lo último que usted tiene que dar es lo que usted quiere hacer. This will of ours wants to go our way. Nuestra voluntad quiere hacer lo que Él quiere We hacer. want to do it our way. Lo queremos hacer de nuestra manera. We want to fix it. Nosotros lo queremos arreglar. You can be in this message for years and God still not have your will. Usted puede estar en este mensaje por años y no tener su voluntad. Why do some people go so far with Jesus and then just turn their back and walk away? ¿Por qué tanta gente puede caminar con Jesús tanto tiempo y de repente dar la vuelta? Because they never learned the power of a free will offering. Porque nunca entendieron el poder de un sacrificio voluntario. First, before we go to Exodus, I want to go to Psalm 51. Vamos Please. a Salmo 51 primero. All right, let's look at this. Psalm 51. Salmo 51. And I'm going to hurry as fast as I can. Apurar. Psalm 51. Salmo 51. And verse 12. Verso 12. This is a Psalm of David, Es una canción de David. and I'm not going to read it all. I'm trying to save time. Amén. But David said, restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. Amén. Y David dijo, vuélveme el gozo de tu salud y el espíritu libre me sustente. God has a free spirit. Dios tiene un espíritu libre. And that word free is the same word as in Corinthians when it says, if you have a willing mind. El Señor tiene un espíritu libre y esa misma palabra libre aparece en Corintios cuando dice que tengamos una mente voluntaria, con voluntad. So God is more than willing to do things for you and me. Así que el Señor quiere hacer lo que sea por ti y por mí. Some of the time we think we have to talk God into blessing us. A veces pensamos que tenemos que convencer a Dios para que nos bendiga. But God has a free spirit. Pero Dios tiene un espíritu libre. He has a willing spirit. Tiene un espíritu que con voluntad He wants to save us. nos quiere salvar. He wants to help us. Nos quiere ayudar. He has a free spirit. Tiene un espíritu libre. Even after we miss it and fall down, He still has a free spirit. Aun cuando caemos, todavía Él tiene un espíritu libre. Now, how many of you've ever felt like, well, I just have to do it? ¿Cuántos de ustedes han sentido que lo tienen que hacer? I have to go to church because they expect me there. Tengo que ir a la iglesia porque me están esperando. I have to go pray. Tengo que ir a orar. I have to lift my hands and worship. Tengo que levantar mis manos y adorar. I have to be nice. Tengo que ser buena gente. We do things many times not freely, Muchas veces hacemos las cosas no con libertad, but we feel we have to. pero porque sentimos que lo tenemos que But the hacer. bride of Jesus Christ Pero does not operate by have tos. la esposa de Jesucristo no trabaja porque tiene que. The bride of Jesus Christ is going to operate from a free will. Ella va a hacer las cosas con una voluntad. Okay,
Okay, now let's go to Exodus. I'll take 2 verses and I'll put on a demonstration, and that'll be the message. Vamos a ir a Éxodo y él va a hacer su demostración y ese será el mensaje. Exodus 25. Éxodo 25. And this is when they were going to build the tabernacle in the wilderness. Y eso es cuando iban a hacer el tabernáculo en el desierto. Isn't it interesting that Israel had everything they needed when they got into the wilderness to build them a tabernacle? ¿No es interesante que Israel ya tenía todo lo que necesitaba para hacer y construir el tabernáculo cuando estaban en el desierto? Israel spent 430 years in Egypt as slaves. Israel estuvo 430 años en Egipto como esclavo. But on the night of the Passover, the Bible says they went everyone to their neighbor and borrowed. Pero el día de la Pascua, cada uno fue con su vecino y prestó algo. And whatever the Egyptians gave them that night, they loaded it on their wagons. Y lo que les dieron los egipcios, ellos lo pusieron en sus carros. And it's amazing that everything they got on the night of the Passover, from the blood of the lamb, Amén. Y es interesante que cada cosa que dieron esa noche de la sangre del cordero was enough to build the stature in the wilderness. fue suficiente para construir esa estatura en el desierto. Do you know why you got a call to go on for God? ¿Sabe por qué usted tiene ese llamado para seguir con el Señor? Do you know why you're called to go to the new city? ¿Sabe por qué usted fue llamado a ir a la nueva ciudad? The Apostle Paul said, I press toward the prize Dice el apóstol Pablo, yo voy hacia el premio of the high calling. del alto llamado. Do you know why you've got the substance in you to make it to the new city? ¿Sabe por qué usted tiene la sustancia dentro de usted para ir a la nueva ciudad? It's because of what God brought you through before you ever found Him. Es por lo que el Señor, por donde el Señor lo llevó antes de llegar. Now I feel the power of God at this time. Many times we're troubled because of our childhood. Muchas veces nos conmueve cómo fue nuestra niñez. Many times we wonder why we had to go through that. Nos preguntamos por qué tuve que pasar yo por eso. Many times we wonder, why did I have to suffer that? ¿Por qué tuve que pasar eso? God was giving you the goods to build the stature of Jesus Christ. Dios le estaba equipando para construir esa estatura del Señor Jesucristo. You may say, I never fit in. Tú puedes decir, es que yo no quepo en ningún lugar. I was always an outcast. Yo siempre estuve afuera. I had to live in so much darkness. Tuve que vivir en tanta oscuridad. But you were picking up the substance to build the stature of the Lord in your heart. Pero usted estaba recogiendo esos objetos para construir esa estatura del Señor Jesucristo en su corazón. So don't despise the darkness, because God can give you many, many things in the darkness. Así que no desprecie esa oscuridad, porque Dios te puede dar muchas cosas en esa oscuridad. Every time you have to walk through suffering, Cada vez que tienes que caminar en ese sufrimiento, every time you have to go through a valley, cuando tienes que ir en un valle, God's just giving you some more substance. el Señor te está dando más sustancia. The tabernacle would have never been built if the people had not come and gave freely. El tabernáculo nunca se hubiera construido si la gente no hubiera ofrecido algo voluntariamente. And they built the tabernacle in the wilderness in the form of a cross. Y construyeron un tabernáculo en el desierto en la forma de una cruz. God told Moses 4 times, build it exactly like I showed you. El Señor le dijo a Moisés, hazlo exactamente como yo te dije 4 veces. Le dijo, Because it has to be in the form of a cross. porque tiene que tener la forma de una cruz. So my people can have access to me. They have to come through the cross. Para que mi gente pueda tener acceso a mí entrando en esa cruz. And this was the tabernacle of the Son. Y este era el tabernáculo del Hijo. And then when they got into Canaan's land, the people had to come with free will offerings again so they could build the temple of the Father. Y cuando entraron a
chapter 25, verse 1 and 2. Capítulo 25, verso 1 y 2. And the Lord spake unto Moses, saying, Y Jehová habló a Moisés diciendo, Speak unto the children of Israel that they bring me an offering. Of every man that giveth it willingly with his heart, ye shall take my offering. Di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda. De todo varón que le diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Did you see that word? ¿Viste esa palabra? He said, I want the children of Israel. Now they're in the wilderness. Ahora están en el desierto. They're strangers in a strange land. Son extraños en una tierra extraña. He said, I want the people to bring me an offering. Dice, yo quiero que mi pueblo me traiga una ofrenda. And this word offering here, Y esta palabra ofrenda aquí, actually in the original Hebrew, en el hebreo original, is teruma. es taruma. And it actually means to take something, Y quiere decir el agarrar algo, to take the offering. agarrar esa ofrenda, They put it in the hands of the high priest. ponerlo en las manos del sumo sacerdote. And this word offering means to heave it up Y esta palabra ofrenda quiere decir que lo and bring it down. arriba y lo puso hacia abajo. It literally means up and down. Es mecerlo Up arriba and y down. abajo, mecerlo de arriba abajo. Amén. Hallelujah. They raised the offering up, Mecieron la ofrenda hacia arriba, and then they brought the offering down. luego la mecieron hacia abajo. When you put your life in the hands of the high priest, Cuando usted pone su vida en las manos del sumo sacerdote, some of the time he lifts your life a up, veces le sube su vida hacia arriba, but then some of the time he takes your life down. pero a veces baja hacia abajo. Hallelujah. Now run over to Exodus 35. Éxodo 35. I have to put these scriptures together here. Tengo que Is this okay? poner, I'm talking about a free will offering. estoy hablando de un sacrificio voluntario. Saints, this is where we're walking with the Lord right now. Santos, es donde estamos caminando con el Señor en este momento. This was the only offering that you could change your mind on. Esa es la única ofrenda en que usted podía cambiar de pensar. Even after you put it into the hands of the high priest, you could say, I changed my mind. I don't want to give it. Aún cuando usted ya lo había puesto en las manos del sumo sacerdote, usted puede decir, cambié de parecer, ya no la quiero dar. And the bride of Jesus Christ is the only one that's going to put their life in the hands of Jesus and say, I will not change my mind. Amén, aleluya. Y la esposa de Jesucristo es la única que va a decir, que lo va a poner en las manos del sumo sacerdote y va a decir, yo no cambiaré de parecer. Hallelujah. In Exodus 35 and 22, En Éxodo 35, versículo 32, it said, they came, both men and women, as many as were willing-hearted, and brought bracelets, earrings, rings, tablets, jewels of gold. Every man that offered an offering of gold unto the Lord. Amen. 22, thank you. Y vinieron así hombres como mujeres, todo voluntario de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, sortijas y brazaletes, y toda joya de oro, y cualquiera ofrecía ofrenda de oro a Jehová. Okay, but this word offering is not the same word it was over in Exodus 25. Pero esta palabra para ofrenda no es la misma que se usó en Éxodo 25. This word offering means to wave it to and fro. Esta quiere decir mecerla de un lado hacia otro lado. Aleluya. Amén. So what are you seeing now? The offering goes this way and the offering goes this way. Cuando va de aquí para allá, You see the cross. ves la cruz. I'll take my high priest now. Ahora sí necesito mi sumo sacerdote. Now I want you to see this. Quiero que vean eso. He's going to stand in as the high priest, Va a estar parado como el sumo which sacerdote. our high priest is Jesus. Nuestro sumo sacerdote es Jesús. Okay, I'm some poor little soul here that has a free will offering. Yo soy una pobre alma que viene aquí con una voluntad
un sacrificio voluntario. This is my choice. Esto es mi escoger. Yo decidí hacer eso. I choose to go on. Yo decido seguir. I choose to give my life to the Lord. Decido darle mi vida al Señor. I choose to lift up His name. Decido levantar su nombre. I choose Him all over again. Yo decido por Él otra vez. I bring this little offering, Traigo esta ofrenda. not because someone's pushing me, No porque alguien me está empujando. not because the Spirit's on me. No porque el Espíritu está sobre mí. I may feel as dead as I can feel, Me puedo sentir lo más muerto que me puedo sentir. but I choose Him. Pero lo escojo. I choose Him. Lo escojo. I bring and put my choice in the hand. Yo vengo y pongo ese escoger en sus manos. This is the only offering now. If I change my mind, I can say, I want that back. Ahora es la única vez que yo puedo venir y I've changed my mind. I don't want to go on for God. que puedo quitar esa decisión de sus manos y decir, ya cambié de parecer, ya no quiero caminar para Dios. So many people have come in this message and gave them a choice. Tanta gente ha venido a este mensaje y ha tenido esa decisión. But then they change their mind and they say, no, I don't want the crucified way. I don't want the way of the cross. Cambian de parecer y dicen, ya no quiero hacer eso, ya no quiero el mensaje del crucificado, ya no quiero estar aquí. And our leader taught us that all the way to the gates of the new city, Y nuestro líder nos enseñó que hasta las puertas de la nueva ciudad, when you and I get to the gates of the new city, cuando usted y yo lleguemos a las puertas de la nueva ciudad, right before we walk in, antes de caminar hacia adentro, the last thing we will say, la última cosa que diremos es, I haven't changed my mind. no he cambiado de parecer. Aleluya. The devil does everything he can do El enemigo hace todo lo que tiene que hacer to stop us, para pararnos, to hinder us, para ser un obstáculo, but we keep coming up with the same choice, pero seguimos levantándonos con la misma decisión. and we keep telling the Lord, I will not change my mind. Y le decimos, Señor, no voy a cambiar de parecer, no voy a cambiar esta decisión. Aleluya, santo. So I put my choice in His hand, Así que pongo mi decisión en sus manos. and He begins to heave it. Y Él la comienza a Now mecer. stop right there. This is our life. Esta es nuestra vida. There's times God raises us up, A veces nos levanta and we're lifted up, y nos sentimos que estamos and we're arriba close to heaven, y estamos cerca del cielo and we get a new vision y tenemos una nueva visión of Him. de Él. But then there's times when He lets it, Pero a veces deja su mano caer and our life goes down into suffering, y nuestra vida va en sufrimiento and we're humble, y somos humillados and we begin to suffer. y comenzamos a sufrir You say, why does He take us up, y decimos, ¿por qué no me and why does He levanta? take us down? Después me baja, Because what we put in His hand, porque lo que le pusimos en sus manos He's going to make it into His image. lo va a hacer hacia su forma, hacia su imagen, He's going to make us like Jesus. lo va a hacer como Jesús. Aleluya. And then He takes the choice, Entonces toma esta decisión, and He begins to wave it entonces la comienza a mecer and fro, para un lado hacia otro lado, up and down, arriba hacia abajo to and fro. y de un lado hacia otro. Our life is one big cross. Nuestra vida es una gran cruz. Aleluya, Santo Jesús. Gracias, Señor. Then we can say, I am crucified with Christ. Entonces podemos decir, soy crucificado con Él. Aleluya. Amén, aleluya. Nevertheless I live, No importa, yo vivo, yet not I, no yo. but it's Christ that lives in me. Cristo que vive en mí. Somebody's got to shout. Okay, now listen, I'm almost finished. Casi termino ya. So then one day the sons of God came before the Lord. Entonces los hijos de Dios un día vinieron hacia el Señor. I'm in the first chapter of Job. Estoy en el primer capítulo You de can read it Job. later. Se lo puede leer después. And Satan came among them. Y Satanás vino entre ellos.
And the Lord looked out at Satan and said, "Where have you been?" Y el Señor vio a Satanás y le dijo, ¿dónde has estado? And he said, "I've been going up and down and to and fro." Y él le dijo, yo he estado de arriba a abajo, de un lado para otro. I've been looking for those people that put their choice in the hands of the high priest. Yo he estado buscando a esas personas que ponen su decisión en las manos del sumo sacerdote. Aleluya. Thank you, Jesus. No wonder you have so many battles. Con razón tenemos tantas batallas. No wonder the devil's looking for you. Con razón el diablo nos está buscando. Because you've given Jesus your choice. Porque le has dado a Jesús tu decisión. And now the devil goes up with you. Entonces el diablo sube contigo. He tries to catch you when you're up Trata de agarrarte cuando estás arriba. and everything's going good. Y todo está muy bien. And he tries to make you proud. Y trata de darte ese orgullo. And he tries to make you think you're better than you really are. Te hace pensar que eres mejor de lo que realmente eres. And then when the high priest takes you down, Y cuando el sumo sacerdote te baja, then Satan walks there and tries to beat you up and say, "You're no good. You're not worth anything." entonces Satanás viene y dice, tú no sirves para nada, no haces nada bien. And then when the high priest tosses you this way, Entonces cuando te mece de ese lado, then Satan says, "Look how far away from God you are." mira qué lejos de Dios estás. And then when the high priest tosses you over that Y way, cuando te pone hacia el otro lado, Satan says, you're not as spiritual as you used to be. tú no eres tan espiritual como eras antes. He's trying to get you to take your choice out of the hand of the high priest. Lo que quiere él es que tú tomes tu decisión y se la arranques de la mano del sumo sacerdote. Somebody's got to help me tonight. Feel the power of God. And you know, Y sabes, for 30 chapters por 30 capítulos in the book of Job, en el libro de Job, Satan Satanás did everything he could do to try to get the choice out of the hand of the high todo priest. lo posible por arrancar esa decisión de la mano del sumo sacerdote. And Job would complain, Y Job renegaba. and he would say, "I wish I would never been born." Dice, y decía, quisiera nunca haber nacido. And he would get so down Y bajaba tanto that he would reach for his choice. que alzaba su mano hacia su decisión. But out of nowhere, something would come up in him and he would say, "I know my Redeemer lives." Pero de repente algo salía de él y decía, yo sé que él vive. And the high priest just kept the choice going up, down, El two, sumo sacerdote lo bajaba, lo ponía de un lado hacia otro. Amén. Okay, so at the end of my story today, Así que, como termina mi historia hoy, where are we at in this message? ¿dónde estamos en este mensaje ahorita? We're only going to make it now by a free will offering. Ahora solo llegaremos con un sacrificio voluntario. I won't stay in this message just for a job. Yo no me voy a quedar en este mensaje solo por un trabajo, hermanos. I won't stay in the crucified way just for a position. Yo no me voy a quedar en el camino crucificado por una posición. I won't stay in this way just because my friends or family is in this way. Yo no me voy a quedar en este camino porque mis amigos y mi familia It's están going to en este camino. have to be a free will choice from my heart. Una decisión libre y voluntaria de mi corazón. Something that the devil can't talk me out of. Algo que el diablo no me pueda convencer de que no hay. Now, saints, come on, let's be real. Seamos reales, santos. Every day, the enemy's there trying to talk you out of giving your choice. Cada día el enemigo está ahí para convencerlo, para tratar de convencerlo para que usted no decida por Jesús.
He'll say, you could be doing so many more things with your life. Él le dice a usted, podrías estar haciendo tantas otras cosas con tu vida. You could look so different. Te podrías ver tan diferente. You could be so successful Podrías ser tan exitoso if you would get out of the way of the cross. si te quitaras del camino de la cruz. But what do you think it means to the Lord? Pero ¿qué crees que significa esto para el Señor? After the devil beats you up Después que el diablo te lastima, and you still turn around and look at Jesus aún así tú te volteas y ves a Jesús. and you say, Jesus, I haven't changed my mind. Dices, Jesús, no he cambiado de parecer, no he cambiado, Señor. I don't care how I feel. No me importa cómo me siento, I don't care who's going. no me importa quién va, I don't care who's quitting. no me importa quién se está I yendo. can only speak for me and my house. Solo hablo por mí y mi casa. I haven't. Aleluya. Amén. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. I'm closing. Estoy cerrando ahora. If I make sense, Pastor. Tomando sentido esto. Listen, I want to make one more point here. Escuchen, quiero hacer un último punto. God puts you in strange places El Señor nos pone en lugares extraños, just to see solo para ver if you'll change your mind. si cambiarás de parecer. He'll push you in the poverty corner. Te va a poner en el rincón de la pobreza. He'll push you in the stranger corner. Te va a poner en el rincón del extranjero. And you feel like such a stranger in your own family. Te sientes como un extranjero en tu propia familia. You feel like a stranger in your own church. Te sientes como un extranjero en tu propia iglesia. He'll push you in the fatherless corner. Te pone en el rincón del huérfano. And you feel like you don't even have a father. Te sientes como que ni siquiera tienes un padre. He'll push you into the widow corner. Te pone en el rincón de la viuda. And you feel like your spiritual relationship is dead. Sientes que tu relación espiritual ya está muerta. But it's from those corners where we cry with our voice. Pero en ese rincón nosotros lloramos con nuestras voces. Lord, I haven't changed my mind. Señor, no he cambiado de parecer. I still choose you. Aún escojo por ti. I still want to be in that new city. Quiero seguir a la nueva ciudad. I still want to be one with you, Lord. Quiero seguir siendo uno contigo, Señor. Thank you, Jesus. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord. Well, I feel the Spirit of God, Pastor. What are we going to do? Amén. Come to Sentimos el Espíritu. take the service. While he's coming, come on, just lift up your hands and praise him. Come on. Come on. The Spirit of God's moving in. El Espíritu de Dios está aquí. Levante sus manos. Aleluya. Come on, don't turn the tears off. Don't turn the tears off. Thank you, Jesus. I want someone